श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यमरे छात्र छात्री माननक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा आचल्य जंत्रपाति संपर्क रे। शिल्प ही समृद्धिर परिचायक। शिल्प बिना सभ्यता मृत प्राय। एहाकु उपलब्धि करी संभवतः निजर दैनंदिन आवश्यकता को मेंटेइबा पई आदिम मनीष जो प्रस्तर शिल्पर उन्नति करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। आचिल्य सभ्यतार अस्त्रशस्त्र गुड़िक उत्तर फ्रांसर केउ अंचलरू प्राप्त होइअछि? उत्तर उत्तर फ्रांसर सेंट आकेउलरू। प्रश्न 2। आचिल्य अस्त्रगुड़िकर नामकरण एभली काहींकी करा जायथिला? उत्तर सेंट आकेउल नामानुजाई। प्रश्न 3। आचिल्य अस्त्रगुड़िकु केउ केउ कार्य व्यवहार करा जाउथिला? उत्तर काटिबा, छेदन करिबा, छेची करी गुंड करिबा, छिद्र करिबा प्रभृति कार्य। प्रश्न 4। केउ मानव आचिल्य अस्त्रगुड़िकु व्यवहार करुथिला बोली जणा जाए? उत्तर होमो इरेक्टस जातीय प्राग मानव। प्रश्न 5। मांस को काटिबा पई प्राग मानव केउ अस्त्र को व्यवहार करुथिला? उत्तर हस्त कुठार ओ ओजनदार काति प्रभृति अस्त्र को। प्रश्न 6। दौड़ुथिबा पशु को जखम करिबा निमंते प्राग प्रस्तर जुगर मानव केउ केउ अस्त्र व्यवहार करुथिला? उत्तर वर्तुलाकार पत्थर गुळा। प्रश्न 7। प्रस्तर जुगीय प्राग मानव व्यवहार करुथिबा हस्त कुठार गुड़िक देखिबाकू किभली थिला? उत्तर नास्पाती फल आकारर थिला ओ एहार उभय पार्श्वरे धार रहिथिला। प्रश्न 8। प्राग प्रस्तर जुगरे हस्त कुठार गुड़िक किभली निर्माण करा जाउथिला? उत्तर एक बृहत पत्थर को आघात करी सेथिरु पत्रर आकारर फलक बाहर करी हस्त कुठार गुड़िक निर्माण करा जाउथिला। प्रश्न 9। लेभांट श्रेणीय अस्त्र बा जंत्रपाति गुड़िक केउ केउ देशरू प्राप्त होइथिला?
ଉତ୍ତର ଲେବାନନ, ସିରିଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଲେଭାଣ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପିସ୍ତା ଫଳ ପରି ଅଣ୍ଡାକାର ଓ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 11 କୋର୍ ଟୁଲ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଲେଭାଣ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ଫଳକ ବାହାର କରି ନେବା ପରେ ମୂଳ ପଥରର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଥିଲା କୋର୍ ଟୁଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପଥରରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫଳକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ ଓ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ସିଲିକା, ବାଲିଗରଡ଼ା ଓ ସ୍ଫଟିକ ପଥର। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ବୃହଦାକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚୂନ ପଥର। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ସପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ମୁଗୁନି ଜାତୀୟ କଳା ପଥର ଓ ବାଲୁକା ପଥର। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ମୁଷ୍ଟେରିଆନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ମୁଷ୍ଟେରିଆନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନିଅଣ୍ଡରଥାଲ ମଣିଷମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ମୁଷ୍ଟେରିଆନ ଶ୍ରେଣୀର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସିରିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ୟୁରୋପର ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଫ୍ରାନ୍ସର ଲା ଫେରାସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର କେଉଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଛୁରୀ, ପାତ, ଚାଞ୍ଚିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଖଣତି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ସିଂହ, ଅସ୍ଥି ଓ କାଠ ପ୍ରଭୃତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।